Alors, dans le chapitre 13 du dernier jour d'un condamné de Victor Hugo, le narrateur relate l'événement du départ des forçats vers Toulon. Comme vous savez, Bicêtre est la prison où le condamné doit passer environ 6 semaines, et il y a aussi des criminels qui sont condamnés aux travaux forcés et qu'ils doivent aller justement dans une autre prison qui est consacrée aux travaux forcés, qui est Toulon. Donc ici dans ce chapitre, le condamné va assister le départ des forçats et le ferrage, bien évidemment des forçats qui vont aller vers Toulon. Et donc le départ des forçats vers Toulon est présenté comme une cérémonie. Et on commence dès le début par un chant lexical de bruit et de fête. Le chant lexical de bruit et le chant lexical de la fête créent une ambiance inhabituelle dans la prison. Parce qu'ils ne sont pas habitués à bouger, ne sont pas habitués à changer le lieu. Et donc, les bruits, les mouvements viennent briser la monotonie terne de la vie en prison. Ils changent la routine, quoi. Ces bruits constituent un prélude aux préparatifs de départ et annoncent un événement, quoique triste, se donne à lire comme un événement heureux en même temps. Pourquoi heureux ? Parce que les prisonniers changent l'air et changent un peu la routine. Donc, ce chapitre est divisé en 3 parties, ce qu'on va voir. La description, première partie, c'est la description du cadre où va se dérouler le départ des forçats. J'ai vu ces jours passés jusqu'à destiné à porter une lanterne. Deuxièmement, les préparatifs au départ des forçats de midi sonna jusqu'à c'était les forçats. Le départ des forçats à leur entrée à je tombais évanoui. Le départ des forçats comprennent un moment heureux et un moment malheureux. Alors, ce qu'on a compris, c'est que le chapitre 13 est divisé en 3 parties. Donc, ou bien 3 actes, parce qu'il s'agit d'un spectacle, si j'ose dire. La visite médicale, puis la visite des geôliers et le ferrage des forçats finalement. Donc, ce passage est narratif, mais surtout descriptif. Pourquoi ? Parce qu'il décrit le cadre où va se dérouler la cérémonie ou bien le ferrage des forçats. Alors, ce départ crée une impression de malaise mêlée d'une certaine amertume due à la vétusté du cadre, à son aspect lugubre et noirâtre. L'humain se trouve réduit à des yeux et à des voix. Les humains sont mélangés et confondus avec le béton et le fer. Effectivement, dans ce passage, les condamnés sont comparés à des animaux qui sont en train d'être ferrés. Alors, les humains sont réduits à des figures anonymes, à des visages pâles et honteux, à des corps sales, à des tenues bleues. Donc, nous avons la figure de style dominante qui est synecdoque, le peu pour le tout. Ou bien nous avons aussi plusieurs métaphores et plusieurs comparaisons. Aucune qualité morale n'est évoquée, aucune aspiration n'est soulignée. C'est un cadre qui tue, c'est une autre mort avant la mort naturelle. Donc, donc dans la scène, la première scène qui est la première partie plutôt, qui est la visite médicale, et nous avons l'entrée de la charrette, une charrette escortée d'espèces de soldats sales et honteux. Les applaudissements des spectateurs
Ben, les spectateurs qui applaudissent, la joie, la chanson, etc. Le dépôt des chaînes, alors là, il dépose les chaînes pour ferrer les forçats. Et le dépôt des vêtements, donc des vêtements spéciaux pour que les prisonniers puissent les porter pour le voyage vers Toulon. Donc, après le départ des forçats pour Toulon, les prisonniers se sont retournés voir le narrateur qui devient à son tour acteur et la joie éclate dans la prison. Parce que notre condamné, il regarde le spectacle du ferrage des forçats à partir de sa fenêtre. À un moment donné, les autres condamnés l'ont vu et le condamné a tellement peur au point qu'il a perdu connaissance. Il s'est évanoui. Et donc, on voit clairement par les images que nous avons ici que le condamné ne supporte pas cette atmosphère de criminalité et de crimes, parce que tout simplement il était éduqué, il a été cultivé, il était d'une bonne souche sociale, et donc cela lui a tellement fait peur et il s'était terrorisé de ce spectacle entre guillemets. Donc il a perdu connaissance, il s'est évanoui. Il a cru que les condamnés vont, ou bien les forçats vont arriver jusqu'à lui, jusqu'à la cellule, et ils vont le dévorer, quoi. Ou bien ils vont Et il n'a pas pu supporter cela, et donc il a commencé à crier les gardes de le sauver, et il a perdu connaissance. إذا يتحدث الحاكي عن أحد الأيام التي كان فيها السجن مليء بالضجيج والحركة. يوم التحضير لسفر وانطلاق المحكوم عليهم بالأعمال الشاقة لي فورسا نحو سجن تولون. وقد ذكرنا من قبل أن تولون هو السجن الذي متخصص في للسجناء المحكومين عليهم بالأعمال الشاقة. بالنسبة للحاكي فقد وضعوه في زنزانة صغيرة لمتابعة هذا المشهد. احنا كنعرفوا بأن السجين ليس لديه نافذة، لهذا طلب من الحراس مشاهدة هذا السبيكتاكل أو هذا المشهد الدرامي عن طريق النافذة لزنزانة أخرى. وصف لنا الساحة الكبيرة للسجن بيساتر. التحضيرات انطلقت ابتداء من الزوال، وذلك بإحضار عربة تنقل السلاسل التي سيربطون بها السجناء وكذلك اللباس الذي سيرتدونه للسفر، علما أن الرحيل من سجن بيساتر إلى سجن تولون يتطلب أكثر من تقريبا 25 يوم تقريبا. إذن أكثر من 20 يوم فقط للرحيل. إذن سفر سيكون طويل. سيربطون بها السجناء وكذلك اللباس الذي سيرتدونه. ووضعوا هذه السلاسل في ركن من الساحة، ثم أمر الرجال يدعى السيد المفتش بإخراج المحكوم عليهم بالأعمال الشاقة إلى الساحة التي تلقوا فيها التهاني عن طريق الصياح والهتافات من طرف السجناء الجمهور، ثم قدومهم لإجراء الفحوصات الطبية. هنا معنى الصياح أو الهتافات معنى أن السجناء يشعرون بالفخر كما لو كانوا أبطال أو كانوا ممثلين لمسرحية كبيرة، أو يظنون نفسهم أنهم مهمين.
لأن المشهد كان في غاية الدراما، وفي غاية الإلقاء المسرحي، خصوصا عندما جاءوا الجنود وجاءوا الناس لكي يروا هذا المشهد. إذن كما قلنا، الجزء الأول هو الجزء الخاص بالفحوصات الطبية. في الوقت الذي كانوا فيه هؤلاء يستعدون لارتداء ملابس السفر، بدأت الأمطار الغزيرة تتساقط، وهنا المشهد التعيس والمشهد الحزين. يقول الحكي بأنه جد مثير للشفقة، أتيغ لا بيتي. هنا كاين الغوجيستر باتيتيك، إثارة الشفقة. ومن جد مثير للشفقة أن تراهم يرتجفون يرتعدون وهم يلبسون تلك الملابس الرتة أو الخفيفة يعني، بل أن تراهم عراة أفضل من أن ترى ذلك المشهد تحت الأمطار. بعد ذلك أجلسهم في الوحل ليربطوا أقدامهم بالسلاسل، وبعدما ظهر شعاع من الشمس اجتمع هؤلاء المساكين على شكل دائرة ليربطوا أقدامهم بالسلاسل، وبدأوا يغنون تعاستهم وأحزانهم بأسلوب مثير للشفقة وجد حزين. إذن كنرجعوا عاوتاني نقولوا بأن عندنا غوجيستر باتيتيك. وأصبحت السلاسل المتحركة آلات موسيقية لهذا الغناء. هنا السلاسل إشارة إلى أنهم مربوطون كالحيوانات، لكن الحراس قاطعوا هذا الجو بضربات العصا وذهبوا بهم إلى وعاء كبير فيه سائل متسخ تسبح وسطه بعض النباتات التي لم يتمكن من تحديد نوعيتها، يعني طعام لا يمكن وصفه. وبدأ السجناء يأكلون، وبعدها أخذ هؤلاء يغنون ويرقصون لدرجة أن طريقة ضحكهم ورقصهم أبكت الحكي. بعد ذلك بدأوا يشيرون بأصابعهم نحو نافذة زنزانة الحكي ويقولون إنه المتهم بالإعدام، إنه المتهم بالإعدام. هنا تغيرت المقاييس، لأنه في الأول كان متفرج فأصبح الآن فرجة. فتفاجأ الحاكي لمعرفتهم له. بعد ذلك دخل في حالة هستيرية وبدأ يشعر كأنهم قد دخلوا إلى زنزانته، فبدأ يصيح ويهرب من زاوية إلى أخرى حتى أغمي عليه. هنا بعض الصور التوضيحية التي تشير إلى معاملة الحراس للسجناء، وكذلك الخوف الذي شعر به أثناء مشاهدتهم له عبر الساحة، وأجسامهم المرعبة وصورهم القبيحة. إذن فرجة ممتعة، كنتمنى أنكم استفدتوا معنا عن طريق هذه الصور وكذلك عن طريق الشرح. شكرا جزيلا، السلام عليكم.